দলীয় কর্মী সভায় সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করার পাশাপাশি শত্রুঘ্ন সিনহাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি তৃণমূলের চাপানুতোর অভিযোগ দায়ের শ্রীপুর ফাঁড়িতে। খবরটি নিয়ে ফিরে আসছি ছোট্ট একটি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। Nirupoma Apartment, a project of Nirbhay Infra Developers. Nirupoma Apartment G+4 commercial and residential project at SP Mukherjee Road, Murgasol, just 200 meters from GT Road, Asansol. Nirupoma Apartment, an ultra-modern multi-storied apartment with all modern facilities. So hurry, book now and fulfill your dream. Visit our city office, Nirbhay Infra Developers, Multimangal Plaza, GT Road, Asansol East. For more details, just dial 89185-8440. লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ক্রমশ বাড়ছে রাজনীতির উত্তাপ। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রার্থী পদে মনোনীত করেছে। বিজেপি এবং বাম ও কংগ্রেস এখনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করলেও ক্রমশ সাংগঠনিক স্তরে নিজেদের অবস্থানকে আরো শক্ত করছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত হয় এক সভায় বক্তব্য রাখেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। हम लोग के बीच में निर्मल संघई जी हैं। निर्मल संघई अंकल हम लोग के बीच में हैं और ये बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के और सोशल बात रखते हैं। दीदी, आपने आसनसोल को डस्टबिन समझा है, इसलिए कचरा यहाँ फेंक रही है। तो आसनसोल की जनता जानती है कि कचरा को कहाँ पहुँचाना। कहाँ? कालूरी नदी में। हम लोग बहुत कचरा साफ करना चाहते हैं और इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में आसनसोल को जो लोग डस्टबिन बनाना चाहते हैं, ऐसे कचरे को हम लोग कालूरी नदी में ठीक पहुँचा देंगे और ये काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं आपसे जो बात कहने आया हूँ कि कल से ही उतर चलिए, अपना पैसा लगाकर। यदि बीजेपी को प्यार करते हैं, बहुत मन में छटपटी, हमारा कैंडिडेट नहीं हुआ, हमारा कैंडिडेट का क्या जरूरत है? कैंडिडेट कमल फूल है कि नहीं? मोदी जी है कि नहीं? आप किसके लिए बोलते हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री करने के लिए ना। तो मोदी जी को यदि प्यार करते हैं तो अपना पैसा लगाकर, जिसके बाद जितना पैसा, ज्यादा पैसा है तो बहुत बढ़िया रख दीजिए, कम पैसा है तो बुल्लू ले आके उसी से लीजिए, लेकिन लिखना जरूर कीजिए। यदि पार्टी को प्यार करते हैं, मोदी जी को प्यार करते हैं, तो कल से लिखना शुरू कीजिए अपना दीवार, अपने दीवार में फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये कम से कम लिखना जरूर शुरू कीजिए। और 22 तारीख को, 22 जनवरी को जिस तृणमूल कांग्रेस ने हमें राम का नाम लेने से रोकने का प्रयास किया था, उससे बदला लेने के लिए तैयार रहिए एकदम। ये चुनाव जो आने वाला है, ये चुनाव जो आने वाला है 2024 का चुनाव, ये अपने बल पर हम लोग लड़ेंगे। क्या हम लोग पार्टी से पैसा लेकर लड़ेंगे? क्या अपने बल पर लड़ेंगे ना? भाई आवाज नहीं आ रहा भाई, बोलिए, अपने बल पर लड़ेंगे ना? अब पार्टी से पैसा आएगा, उससे टिफिन खरीदेंगे, करेंगे क्या? ये सब हाथ से खाना बना के ले जाएंगे। स्कूल में जैसे जाते थे ना, माँ टिफिन बना के देती थी कि नहीं? पराठा हो, रोटी हो, भुजिया हो, था ना? जब तक चुनाव चलेगा, घर में सुबह में टिफिन लेके निकले, 5 रोटी 6 रोटी, बगल वाला के लिए 4 को ज्यादा भी ले लेंगे, भुजिया अचार जो भी लेगा लेके निकलेंगे। सारा दिन अपना खा के पार्टी करेंगे और मोदी जी को जिताएंगे। उस बारे में नहीं रहेंगे, इस भरोसे नहीं रहेंगे कि कब कहां से पैसा आएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেতা শত্রুঘ্ন সিনহাকে রাজনৈতিকভাবে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। आज हमारे रेल पार्क के विभिन्न जो वार्ड हैं, वहाँ पर हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है, ये शपथ हम लोगों ने ली। क्या क्या संदेश दिया कार्यकर्ता? नहीं, संदेश तो यहाँ की जनता ही देती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा पिछले 2.5 वर्षों से जो हमारे सांसद हैं, आसनसोल की जनता के वोट से जीते, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कहा कि आसनसोल की जनता ने मुझे नहीं जिताया, मुझे मैजिक मैन ने जिताया।
तो मैजिक मैन के वोट से जब जीते हैं तो इस बार आसनसोल की जनता बोल रही है कि वो आपको वोट नहीं देगी। अब कैसे देखते हैं आप मैजिक मैन के वोट से जीतते हैं? आप मैजिक मैन के पास जाइए और उन्हीं का वोट से जीतिए। दूसरा जो हम लोगों ने कहा कि 2.5 वर्षों में आसनसोल की जनता की खुशी में तो वो शामिल हुए, हर त्यौहार में शामिल हुए, लेकिन एक बार भी आसनसोल की जनता के दुख में वो शामिल नहीं हुए। कहीं किसी की मृत्यु हुई हो वो नहीं आए, कहीं एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हुई हो वो नहीं आए, कहीं कोई दुर्घटना घट गई हो वो नहीं आए। तो जो आदमी केवल खुशी में रहता है, दुख में आसनसोल की जनता के साथ नहीं रहता, वैसे व्यक्ति को आसनसोल की जनता अब नहीं चाहती। जो बीजेपी 400 का नारा लगा रही है, 100 से 150 के बीच में निपट जाएगी। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी को राजनीतिक परिचय यदि किसी ने दिया तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के खेत में पले बड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से क्षमा मांगनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को कोई नहीं पहचानता भारतीय जनता पार्टी यदि नहीं होगी, और इस बार उनको पता चलेगा। वो अपने बारे में सोचे, पूरे देश के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको सोचने की जरूरत नहीं है। आसनसोल में उनका क्या हश्र होने वाला है? दुख के समय आसनसोल की जनता के साथ नहीं रहे, केवल खुशी मनाने के लिए यहाँ पर आए, विभिन्न त्योहारों में आए, लेकिन आसनसोल के लोग जब विपत्ति में पड़े, कहीं बड़ा एक्सीडेंट हुआ, किसी की मौत हुई, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं, उस समय आसनसोल की जनता के बीच में नहीं आए। आज भी आसनसोल की जनता को ये पता नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी आजकल आसनसोल में रहते कहाँ। पिछली बार आसनसोल की जनता ने उन्हें चुनाव में जिताया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कहा कि आसनसोल के लोगों के वोट से नहीं जीते हैं, हम मैजिक मैन के वोट से जीते हैं। वोट लेंगे हमारा और नाम करेंगे मैजिक मैन का। तो इस बार आसनसोल की जनता उनको दिखा देगी कि आसनसोल की जनता सबसे बड़ी मैजिक मैन है और जो उनको जिता सकती है वो उन्हें पराजित भी कर सकती है। পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত শ্রীপুর ফাঁড়ি এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ তাদের পোস্টার ছিঁড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কি অভিযোগ উঠে আসছে বিজেপির পক্ষ থেকে শোনাবো। আমাদের মাননীয় সুমিত্রা পাল এমএলএ এটা দেখুন পোস্টার সব ছেড়ে দিয়েছে কালকে রাত্রেবেলা। দেখুন আজকে আমাদের রাতে আমাদের পার্টির ব্যানার, আমাদের অগ্নিমিত্রা পারেল ব্যানার ছিল, আজকে ফেলে দিয়েছে। আজকে আমরা যে শুনতে পেলাম কি এখানে নেতা শত্রুঘ্ন সিনহা আসবেন এমপি, সেজন্য আজকে ব্যানার। কালকে আমাদের কর্মীকে আমাদের এখানে দেওয়াল লিখন সময় ওখানে থানা মুজে ফাঁড়িতে ফাড়াফাড়ি করেছে, ওকে থাপ্পড় মারিছে। কিন্তু এটা ভুলে গেছে টিএমসি কি আমরা বিজেপির লোক যতই চমকা চমকি করলে আমরা ভয় খাবো না, আরও লড়াই করব। এই ব্যানার ফাড়লে জন্য আমি এখন আমরা আন্দোলনে নামবো। কেন ব্যানার ফাড়বে? কিসের ভয়? কিসের ভয়? বিজেপি জনে ভয়। যতই তোমরা আনাসানি করে লাও, বিজেপি ভয় খায় না, বিজেপি জিতবে। যতই তোমরা আমাদের উপর ব্যানার ফাড়াফাড়ি কিচ্ছু হবে না, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। কালকে ঘটনা দেখুন, কালকে আমাদের একটা ধর্মেন্দ্র নোনিয়া শক্তি প্রমুখ কালকে দেওয়াল আমাদের দেখুন, আমাদের পার্টি প্রায় 6 মাস থেকে আমাদের দেওয়াল লিখন কাজ চলছে। প্রত্যেক জায়গায় আমরা পদ্ম ফুল কেড়ে রেখে দিয়েছি লিখে, কিন্তু আজকে যখন আমরা ওই পদ্ম ফুলে আমরা আবার কাটতে দিচ্ছি তখন টিএমসি যে আমাদেরকে লোককে চমকাচ্ছে ধমকাচ্ছে, যে থপ্পড় মেরে থানার ফাঁড়ির ভিতরে থপ্পড় মেরেছে আমাদের শক্তি প্রমুখে। হ্যাঁ, পুলিশের সামনে পুলিশ কালকে আমরা ডিপুটেশন একটা কমপ্লেন দিয়েছি, না হলে আমরা বলেছেন আশ্বাসন দিয়েছেন কি যে করেছে ওদেরকে আমরা শাস্তি দেবো, এরকম হবে না, না হলে আমরা আমরা আন্দোলনে যাব। লোকসভা আর কি ভয়ে, লোকসভা আমাদেরকে ওই রকম 2000 যে উপনির্বাচনে চমকায় ধমকায় জিতেছিল ওইভাবে ভাবছে জিতবে, কিন্তু এবার মানুষ রেডি আছে, আমরা বিজেপি কর্মীও রেডি আছি, আমরা যেভাবে ওরা বুঝবে ওইভাবে আমরা বুঝা দেব। আমার নাম বীজমোহন পাসওয়ান, আমি ভারতীয় জনতা পার্টি জামুরিয়া মণ্ডল 3-এর মণ্ডল সভাপতি। অন্যদিকে ঘটনার কথা অস্বীকার করে কি জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস সেটাও শোনাবো। এরকম কোনো পোস্টার বা কিছু ব্যানার হয় না, আমরা রাখতে পর্যন্ত দেখেছি, তারপরে ওরাই হয়তো ছিঁড়ে পড়ে আমাদের নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। বা এরকম কোনো পোস্টারও লাগা ছিল বলে আমরা জানি না, আর দেখিও না আমরা সব। আমরা রাত্রেবেলায় এখানে ঝান্ডা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেছি, তারপরে কোনো এরকম কোনো ইয়ে নেই। দেখা গেল যে কালকেও আপনাদের একটা কর্মীর সঙ্গে মারধর করা হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ করছে। না, মারধর হয় না, ওকে বোঝানো হচ্ছিল, মারধরের কোনো ব্যাপার নেই। ওকে বোঝানো হচ্ছিল যে এখানে টিএমসির লেখা ছিল, আমাদের ওয়ালিং বুকিং করা ছিল টিএমসি বলে, সেই জায়গাতে ওরা বিজেপি মানে মুছে পড়ে বিজেপি করে, তাও মারধর নেই, ওকে বোঝানো হয়েছে। কেউ মারামারি কেউ কিছু হয়নি। থানায় অভিযোগ করেছে, সেটা ওরা অভিযোগ করতেই পারে, সেটা থানা সবারই জন্য, থানা শুধু পার্সোনাল
আমাদের টিএমসি পার্টি বা বিজেপি পার্টির জন্য নয়, থানা সবার জন্য। তো সেই জন্য অভিযোগ করতেই পারে, অভিযোগ করার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, অভিযোগ করতে পারে। ওরা অভিযোগ করছে কি লোকসভা আগে আতঙ্ক করতে না, লোকসভা আগে ওরাই আতঙ্ক করছে মনে হচ্ছে, সেরকমই মনে হচ্ছে কিছু। তো আমাদের কোনো এরকম কোনো ব্যাপার নেই, এরকম কোনো ইস্যুও নেই। আর আমাদের কাছে ওরকম কোনো ঝান্ডার কোনো অভিযোগ আসে না। আর আমাদের কোনো ছেলেরা রাত্রেবেলায় ঝান্ডা লাগিয়ে চলেও গেছিলো, প্রায় 7:30 8টার মধ্যে আমরা শেষ করে কাজ করে বাড়ি চলে গেছি। সভার আগে অশান্তি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল অভিযোগ। না, শত্রুঘ্ন সিনহার আগে আমার মনে হয় ওরাই চেষ্টা করছে অভিযোগ করার, কি বলে, আমাদের অশান্তি করার। আমরা কেন আমাদের পার্টির হয়ে আমরা অশান্তি কেন করতে? আমাদের পার্টি একটা কাজ চলছে, সেখানে আমরা কেন অশান্তি করব? আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সুবর্ণ চট্টরাজ, আমি 10 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি। রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. What type of course you are providing? We are having 2 courses. One is the BSc Nursing 4th year course, and the GNM Nursing 3 years course we are having. Academic criteria? Academic criteria for the BSc Nursing, they should have the biology, physics, chemistry, and the English, and they have to in the science group only. They must be in the science group. And for the GNM, any vocational course, arts and science also we can take the admission. And for the ANM students who are passed in the ANM, they can also take the admission. Pramotanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance after 10+2 to make a bright future your destination. Pramotanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681 7584846 949 and 94342 01449.